नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या एबिस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज हूँ 10 तारिख शनिवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी। जो खबर गुड़िक आपण जाना निहाती दरकार। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु। जदि यही चैनल को नुआ करी देखुंट दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु। तो डेरी नकरी एबे खबर उपर नजर पकांतु। आज प्रथम अपडेट रही। आज एक अनौपचारिक बैठक में एकाठी बसी चा पीछे प्रधानमंत्री मोदी और विरोधी दल नेता राहुल गांधी। संसद अधिवेशन स्थगित होगा पर गतकाली दिन एक अनौपचारिक चा बैठक में दुहे एकाठी नजर आसछन्ति। चा पीवा सह दुहे परस्पर को अभिनंदन जणाइछन्ति। समय लोकसभा विरोधी दलर नेता राहुल गांधी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यूक्रेन परिस्थिति विषय में पचारि बुझिछन्ति। जहां नहीं प्रतिरक्षा मंत्री कहते भारत या उपर तीक्ष्ण नजर रखिछि। लोकसभार प्रक्रिया गतकाली निर्दिष्ट काल पई स्थगित रखा जाइछि। अर्थात गृहर वर्तमान बजेट अधिवेशन शेष होइछि। गत मास जुलाई 22 रु आरंभ होइतबा एही अधिवेशन रे प्रक्रिया अगस्त 12 पर्यंत जारी रही था, किंतु यह गतकाली दिन शेष होइछि। अपडेट रही। नवरंगपुर जिला झरिगाँ ब्लॉक एक कृषि प्रधान ब्लॉक भावे परिचित। एठारे 90% लोक कृषि उपरे निर्भर करुछन्ति। वर्तमान झरिगाँ ब्लॉक रे चाष काम आरंभ होइतबा बेले चाषी माननको चाष करिया पई यूरिया सारर आवश्यकता रही। प्रशासन पक्षर यूरिया सार जोगे देवाई चाषी माने दाबी करने सह रास्ता रोक झरिगाँ लैंपपोस्ट करथिले। चाषी मानक अभियोग प्रकार झरिगाँ लैंपपोस्ट पक्षर चाषी आधार कार्ड जमी पट्टा प्रदान करने 4 बस्ता यूरिया सार प्रदान करा। आज सकाळु झरिगाँ ब्लॉकर 23 पंचायतर 100 चाषी निजर आधार कार्ड नहीं यूरिया सार नेबाई गोदाम आसीथिले। झरिगाँ लैंपपोस्ट पक्षर 2 बस्ता यूरिया प्रदान करा जायथिला। 2 बस्ता यूरिया सार कम प्रदान करा जायथिबा जानिया पर चाषी माने 4 बस्ता यूरिया सार प्रदान करिया पई कहिथिले। शेषरे कोनोसी उपाय न पाई 4 बस्ता यूरिया सार प्रदान करिया पई चाषी माने झरिगाँ उमरकंट रास्ता अवरोध करने सह झरिगाँ लैंपपोस्ट कार्यालय घेराव करथिले। परवर्ती अपडेट रही। उच्च शिक्षा विभाग आनुकूल्य रे आभासी माध्यम 8टी जिले में 14टी नूतन सरकारी स्वायत्त महाविद्यालय उद्घाटन समारोह अनुष्ठित हो। उच्च शिक्षा विभाग मंत्री सूर्यवंशी सूरज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव योगदान करी कार्यक्रम उद्घाटन करथिले। कार्यक्रम आभासी माध्यम मयूरभंज जिलार तिरिंगी, कलाहांडी जिलार थुआमूल, रामपुर, सुंदरगढ़ जिलार गुरुंडिया, नुआगाँ, कोरापुट जिलार बंधुगाँ और नारायणपाटना, नवरंगपुर, झरिगाँ, कसमपुर, रायपुर और तेंतुलीखुंट, रायगड़ा जिलार काशीपुर, रणपुर, गंजाम जिलार धरकोट और कंधमाल जिलार खजुरीपड़ा आदि अंचल में नूतन सरकारी स्वायत्त महाविद्यालय उद्घाटन करा जायछि। परवर्ती अपडेट रही। बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक आसंता नवेम्बर मासरू राज्यर सबु जिला बुलिबे। दलर कर्मी तृणमूल स्तर में नेता को भेटिबे। दलर वरिष्ठ नेता देवी प्रसाद मिश्र अध्यक्षतार गठित बीजेडी राज्यस्तरीय समन्वय कमिटीर सदस्य माने गतकाली संध्यारे नवीन निवास रे साक्षात करने अवसर में दलर सभापति नवीन पट्टनायक एभली सूचना देइथिबा जणा पड़िछि। नवीन कहते जे ओडिशावासी विजु जनता दल को 24 वर्ष धरी निरंतर आशीर्वाद देइछन्ति। सेथिपई आमे समस्ते ओडिशावासी निकट में ऋणी। राज्यवासी आमको आउ एक नुआ दायित्व देइछन्ति। आमको सशक्त विरोधी मान्यता प्रदान करिछन्ति। तेणु यही दायित्व को सुचारू रूपे निर्वाहन पई आमे आगो कठिन परिश्रम करी लोकंक सेवा जारी रखिबा। यही बैठक में दलर सांगठनिक पुनर्गठन पर उपस्थित नेतृमंडली सभापति को प्रस्ताव देते। विशेषकर गंजाम जिला को 2टी सांगठनिक जिले में परिणत करने से प्रस्ताव देते। यह सहित दलर छात्र, युव, महिला परी छामुआ संगठन को गठन कर नेतृत्व नेबाई कहते।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ତୁର୍କୀରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଠାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାଜପଥରୁ ଖସି ଏକ ଖୁଣ୍ଟ ସହ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 26 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଆଙ୍କାରାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପରାପାଟି ସହର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଶ୍ଚିମ ତୁର୍କୀର ଇଜିମିର୍ ସହରରୁ ଦେଶର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଏଗ୍ରି ସହରକୁ ଏହି ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜପଥରେ ଥିବା ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ବସ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ କଥା ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଗୁଣପୁର ଥେରୁବାଲି 73.62 କିମି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଇ ଜୁନାଗଡ଼ ନଗରପୁର 116.21 କିମି ରେଳପଥ, କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଇ ବାମପାହାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରର 82.6 କିମି ରେଳପଥକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିବ 1.5 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା। ରାଜପଥ ହେଉ କି ଜନପଥ ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯେତିକି ପାଣି, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ରେ ବି ସେତିକି। ମାଛ ଧରା ମୁଗୁରା ଭଳି ବିଏମ୍ସି, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜନ୍ତା ବସେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଥରେ ଯିଏ ପଶିଲେ ଆଉ ବାହାରିବା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯେତେ ସମୟ ଜାମ୍ ସେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଠିକ୍ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହାର କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ବିଏମ୍ସିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ପୂର୍ବ ବିଭାଗକୁ ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲା। ଏଭଳି ବିଭାଗମାନ ପରସ୍ପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ଫସି ନଥିଲେ, ବରଂ ରୋଗୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ କୁଟୁମ୍ବ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା। ଏ ନେଇ ରୂପରେଖ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି କୁଟୁମ୍ବ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆଜି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ସମାରୋହ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ସମବେତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ। ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ କିଛି ଦାବି ଉଠାଇବେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯୋଗ୍ୟକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାତିଲ କରି ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିବା, ଅବସର ବୟସ ସୀମା 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୀବ ଜାୱର ଆନନ୍ଦ ଆମେରିକାରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୀବ ହାୱାର୍ଡ଼ ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମା
जीवन बचाइवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को पदक्षेप मोर व्यक्तिगत कृतज्ञता जनाऊँगी। परवर्ती अपडेट रही बॉलीवुड इंडस्ट्री पुनश्च एक दुखद घटना घटी। बॉलीवुड्र जनाशुना गायक नितिन बाली एबे आउ दुनिया रे नहांती। से मात्र 47 वर्ष बयस दुनिया अलविदा कहीगले। नितिन 90 वर्ष दशकर बहुत भल गायक थिले। हठात यही घटना पुनश्च इंडस्ट्री मर्माहत हो पड़ी। से बहुत दिन हेब संगीत क्षेत्र अवसर नहीं तांकर द्वितीय स्त्री रमा बाली आजिकल छोटा परदार एक्टिव अच्छी। ताको गाड़ीटी डिवाइडर सह माड़ हो एपरी घटना घटी। प्रथमे ताको बहुत आघात लगी जहाँपर स्टिच पकई ताको घर को पठे दि जाइथिला। सबु फॉर्मालिटी पूरा करिया परे से स्त्री रमा सह घर को आसीथिले, किंतु किछि समय पर तांकर अवस्था खराब होबाकू लागिला। तांकर बहुत जोर से पेटरे जंत्रणा हैला, रक्त बांति हो गला एवं तांकर रक्तचाप पूरा कम हो जाइथिला। या पर से बेहोश होई मृत्युवरण करिसेंती। आजिर शेष अपडेट रही पांडियान को बिना निर्देश रे विजु जनता दल किंबा सरकार पत्रटीए भी हलु नथिला। अखंड क्षमतार अधिकारी थिले भिके पांडियान। से जेउठिक भी जाउथिले प्रबल भिड़ देखा मिलुथिला। गोटे जिल्लारू अन्य जिला किंबा निर्वाचन मंडल अन्य निर्वाचन मंडली हेलिकॉप्टर जीवा आसवा करुले भिके पांडियान। बीजेडी पराजय पर केवल भिडियोटी जारी कर राजनीति संन्यास घोषणा करथिले भिके पांडियान। एबे पांडियान को नहीं पुणी चर्चा। एथर तांको बुलाबुली नुहे बरम बुलाबुली खर्च को नहीं जोर धरची चर्चा। निर्वाचन पूर्वर एवं निर्वाचन बेले हेलिकॉप्टर बुलुथिले भिके पांडियान। प्रतिदिन 5-6टी निर्वाचन मंडली कभर करुथिले। केवल निर्वाचन बेले नुहे सरकारी कार्य लोकों अभियोग शुणा जिबा बेले भी हेलिकॉप्टर व्यवहार करुथिले पांडियान, जहां को नहीं एबे नुआ बीजेपी सरकार आरंभ कर तदंत।